मरदम शुमारी के हवाले से जो हर ज़बान ज़द-ए-आम है और तमाम सियासी जमातें इस पर बात करती तो हैं, लेकिन कमरे अदालत तक कौन सी जमात जाती है, उसको कैसे सीरियसली टेकअप किया जाता है। कराची में मरदम शुमारी के ऊपर तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात देखे जाते हैं, इस पर रैलीज़ भी निकाली जाती हैं, एहतजाज भी किया जाता है, प्रोटेस्ट देखने में आता है। जमात इस्लामी की अगर बात कर ली जाए तो सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त जो कर दी गई थी और मरदम शुमारी के ऊपर ये कहा गया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुतय्यन करदा मयार के मुताबिक करवाए जाने की इस्तदा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। जमात इस्लामी से हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं डॉक्टर उसामा रज़ी साहब। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि मरदम शुमारी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँची जमात इस्लामी, कोई रिजल्ट निकल कर इसके सामने आएगा? आपकी आवाज़ मेरी थोड़ी समझ में नहीं आई, रिपीट करेंगे प्लीज? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। जानना ये चाह रहा हूँ कि मरदम शुमारी पर तमाम सियासी जमातें आवाज़ उठाती हैं, जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, दरख्वास्त दायर कर दी गई है। क्या लगता है कुछ रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरदम शुमारी का मसला हमारे हुक्मरानों ने बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया है और इस मरदम शुमारी के ज़रिए हमारे हुक्मरान तबके का कराची के साथ एक तासुब है कि जो खुल के सामने आ गया है और ये तासुब इतना भोंडा है और उसमें इतनी फाश गलतियां हैं कि जो नाकाबिले तरदीद हैं। ठीक है। शहर कराची के साथ ये ज्यादती करना दरअसल इस शहर की सियासी और माशी कुव्वत को तोड़ने के मुतरादिफ है। ये इस वक्त अगर आप सिंध का बैलेंस ऑफ पावर देखें तो उसका ताल्लुक, उसके डांडे इसी मरदम शुमारी से आके मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे हुक्मरान तबकों ने सिंध में जागीरदारों को मुसल्लत करके रखा हुआ है और वही जागीरदार इस शहर के ऊपर भी मुसल्लत हैं। अच्छा। इसी तरह से इस शहर का माशी इस्तेहसाल किया जाता है और माशी इस्तेहसाल भी इस तरह से कि यहाँ से टैक्स वसूल किया जाता है पूरा, लेकिन यहाँ पे तरक्याती फंड और जो वापस फंड मिलना चाहिए वो बिल्कुल जो है नहीं दिया जाता और वो उसके भी सिर्फ नुमाइशी ऐलानात होते हैं, लॉलीपॉप की सूरत में वो दिया जाता है। आप देखें कि ये हमारे वजीर आजम साहब ने 1124 अरब के पैकेज का ऐलान किया, उससे पहले 164 अरब के पैकेज का ऐलान किया। ये सब जो है वो हाथी के दांत साबित हुए हैं, न लीपने के न पोतने के, और कराची जो है वो खंडर बनता चला जा रहा है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस खुद ये बात कह चुके हैं कि मरदम शुमारी में कराची के साथ जो कुछ किया गया है वो पूरी दुनिया के सामने खुल के सामने आ गया है। ठीक है। तो सवाल ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ क्यों नहीं दे रही? जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फर्द फरियाद लेकर जाए इस मसले पे। ये तो 3.5-4 करोड़ इंसानों का इज्तिमाई मसला है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट को खुद सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहकर इस कमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट खामोश है। हमारी दरखास्त है चीफ जस्टिस से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी, कि बराए मेहरबानी आप इस पर खुद कोई कदम उठाइए, फैसला कीजिए। इस मसले से पे हुक्मरान तबकों ने अपनी गिरफ्त जो है वो जमाई हुई है और वो बड़ी ढिठाई के साथ कराची का इस्तेहसाल कर रहे हैं, कराची के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अच्छा उसामा साहब, जिस जागीरदार की आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो इलेक्ट होकर आया है। सिंध में अगर आप बात कर रहे हैं तो वो इलेक्शन के जरिए नॉमिनेट होकर आए हैं, और दूसरी बात उनको खुद भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध की भी मरदम शुमारी की बात कर ली जाए तो वो कहते हैं कि मरदम शुमारी तो यहाँ भी ठीक नहीं हुई है। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि वो इलेक्ट होकर आया है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये नहीं तो फिर कैसे आया? इस मुल्क का वोट आजाद नहीं है। जागीरदारी का मतलब ही ये है कि आम आदमी का वोट ताकतवर नहीं है। आम आदमी वोट नहीं दे सकता, आजादी के साथ अपनी राय जागीरदारों के इलाके में इस्तेमाल नहीं कर सकता। जागीरदारों के इलाके में कोई जागीरदारों के खिलाफ अपनी राय इस्तेमाल करना या कोई चीज करना तो बहुत बड़ी बात है, वो सोच भी नहीं सकता। नहीं तो उन इलाकों में जमात इस्लामी क्यों नहीं जाती, कैंपेन करे कि यहाँ पे तो वोट चोरी हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा एक मसला है। जागीरदारों की पार्टी नहीं है ना। नहीं, जागीरदारों की पार्टी नहीं है, मैं आवाम की बात कर रहा हूँ। आवाम की तो पार्टी है ना, आवाम के बीच जाकर खड़े हो जहाँ पर ये जागीरदारा निजाम चल रहा है। जमात इस्लामी खड़ी हुई है अपनी जगह पे, वहां पे भी लड़ रही है, लेकिन जागीरदारों के इलाके में कोई आदमी खड़ा नहीं हो सकता। जमात इस्लामी क्या बेचती है वहां पर? सर, इतनी बड़ी सियासी जमात है जमात इस्लामी, वहां पे तो इमरान खान खड़ा नहीं हो सकता। अक्सरियत आपके पास है। एक जागीरदार के इलाके में
کوئی دوسرا آدمی سر نہیں اٹھا سکتا. مخدوموں کے علاقے میں یہ کوئی اور نہیں جا سکتا وہاں پہ. اور یہ جو پگارا اور ان لوگوں کے علاقے ہیں وہاں پہ سندھ گورنمنٹ نہیں جا سکتی. آپ کس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ نہیں ریاست کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے اندر کیا ریاست بنا کر بیٹھے ہوئے لوگ؟ میری بات سنیے پلیز. ابھی آپ نے بیان پڑھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو کورونا مہم اور سیلابی صورتحال کے بعد کہ جو وہاں پہ کرپشن کی صورتحال سامنے آئی ہے وہ وہاں کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے تحت ہوئی ہے اور وہاں پہ سندھ گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. آپ کی سندھ گورنمنٹ کا بیان ہے یہ سندھ کے بارے میں. یہ تو چھوٹے چھوٹے رجواڑے ہیں, ریاستیں ہیں. نہیں سر, صرف میری نہیں آپ کی بھی سندھ گورنمنٹ ہے, لیکن سوال یہاں پر یہ ہے نا کہ یہ کیا ریاست کے اندر ریاست بنانے کی طرف آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ ریاست تو بہت چھوٹی چیز ہے. وہاں پہ تو ریاست میں ایک شہری, ہم شہر میں رہتے ہیں نا اس ریاست میں, ہمیں شہری زندگی کی آزادی حاصل ہے. لیکن وہاں جو جاگیردار کی ریاست ہے وہاں آپ کو شہری زندگی اور سماجی زندگی کی آزادی بھی حاصل نہیں ہے. کراچی شہر میں آپ اپنی رائے بڑی حد تک آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک ایسی ریاست ہے, ایک ایسا جبر ہے, ایک ایسا جابرانہ نظام ہے کہ وہاں پہ عام آدمی اپنی رائے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا. یہ اس ملک پاکستان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اور کہیں اور کی نہیں. آپ صرف گلشن حدیث سے آگے چلے جائیں ٹھٹا, اور ٹھٹا میں آپ اپنے نامینیشن فائل کر کے دکھاتے ہیں وہاں پہ. نہیں سر, یہ جو چیزیں نامینیشن فائل کر کے دکھاتے ہیں شیرازیوں کے معاملے میں. یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کراچی کے اندر ہم نے دیکھا, ہمیشہ سر فہرست دیکھا جماعت اسلامی کو ہر مسئلے کے اوپر آواز اٹھاتے ہوئے. یہ تو آپ لوگوں کو تو اس پر ورکنگ کرنی چاہیے تھی. انٹیریئر کے جن ایریاز کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ریاست بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی چیز ہے, اندر تو جو معاملات چل رہے ہیں وہاں کے لیے کوئی ورکنگ کی جماعت اسلامی نے آج تک؟ جماعت اسلامی ایشو آپ کے نزدیک جماعت اسلامی نے نہیں, میں آپ سے تو آپ کی پارٹی کا موقف پوچھوں گا نا. میں تو آپ سے اگر عمران خان کا موقف پوچھوں گا آپ بولیں گے کہ مجھے تو میری پارٹی کا موقف پوچھیں آپ. میرے بھائی موقف کی بات آپ کس ایشو پہ موقف پوچھنا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جاگیردارانہ نظام, وڈیرانہ نظام, اور جس بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ لا کر مسلط کر دیا گیا ہے, تو اس منوپلی کو ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کیا سٹینڈ لے رہی ہے؟ جماعت اسلامی اس کے خلاف ہے, آپ کو شعور دے رہی ہے. آپ کے چینل پہ کبھی کوئی صرف کراچی میں جو میں آپ سے کر رہا ہوں اس وقت, ہاں یہ کر رہی ہے جماعت اسلامی. کراچی کے اوپر چلے آ جاتے ہیں, چھوڑ دیں ان باتوں کو, پھر وہ ایک نئی بحث چھڑ جائے گی. کراچی کے اندر جو مردم شماری کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اس پر بھی تو تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں. تو انڈیویجولی جانے سے بہتر زیادہ یہ نہیں تھا کہ ایک ہی پیج پر, ایک ہی پلیٹ فارم پر تمام سیاسی جماعتوں کو لایا جاتا, کنونس کیا جاتا کہ اس مسئلے کو آگے لے کر جائیں؟ مثلاً کون سی جماعت, کوئی ایک جماعت بتائیے. پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے تحفظات ہیں اس کو, ایم کیو ایم بھی کہتی ہے اس کو تحفظات ہیں, پی ایس پی بھی کہتی ہے اس کو تحفظات ہیں, پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں کہتی, ان کا کہنا برابر ہے. نہیں پھر آپ دیکھیے, یہ جو آپ, یہ بڑی اچھی بات ہے, سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ساری جماعتوں کو ملا کے ایک جگہ لانا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. اگر کسی کے گھر میں کوئی چوری کرے, کوئی ڈاکہ ڈالے, جی, اور چور اور ڈاکو خود شور مچانا شروع کر دیں کہ دیکھو کیسا چوری ہو گئی ہے, ڈاکہ پڑ گیا ہے, چوری ہو گئی ہے, ڈاکہ پڑ گیا ہے, تو سب لوگ کہیں دیکھو چور بھی تو کہہ رہا ہے کہ ڈاکہ پڑ گیا. سب لوگوں کو اب مل کے کہنا چاہیے کہ ڈاکہ پڑ گیا ہے. نہیں میں ایم کیو ایم کی ایک بات آپ کو یاد دلا دوں شاید. نہیں میری بات تو سنیے آپ. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی جی دونوں نے مشترکہ اجلاس کیا ہے کراچی میں. دونوں نے کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس مردم شماری کو منظور کرنا ہے, اس کو قبول کرتے ہیں. پھر دونوں نے پارٹی لیول پہ کراچی میں بیٹھ کر پریس کانفرنس کی ہے, اور اس اعلان کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے کہ جو لوگ اس مردم شماری کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ہم ان کو نظر انداز کر کے آگے چلیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس کیبنٹ نے یہ اس مردم شماری کی منظوری دی ہے وہ ایک غیر قانونی منظوری ہے, اس لیے کہ یہ ایشو سی سی آئی کے ایجنڈے پر ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کے. اور جب کوئی چیز کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ایجنڈے پر ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی کابینہ اس کی منظوری نہیں دے سکتی. اگر وہ وہاں سے منظور نہ ہو تو اس کی منظوری صرف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے لی جا سکتی ہے. کسی کیبنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. لیکن ایم کیو ایم وہ پارٹی ہے جس نے کراچی کی مردم شماری پہ ڈاکہ ڈالا ہے, چھرا گھونپا ہے کراچی کی پیٹ میں.
PTI वो पार्टी है जिन्होंने कैबिनेट में बैठकर कराची के गले के ऊपर ये सियासी और मुआशी छुरी चलाई है। और इन दोनों पार्टियों के साथ पीपल्स पार्टी है कि जो नाम नेहाद शोर मचा रही है। पीपल्स पार्टी अगर इस मसले को जेन्युइनली उठाती तो कोई इस मसले को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन आप देखिए PDM का जलसा हुआ कराची में, क्या पीपल्स पार्टी ने इस मसले के ऊपर बात की? क्या कराची के किसी और मसले पर बात की? और ये MKM और पीपल्स PTI है जिन्होंने, जिस पर पूरा कराची अंधेरे और सैलाब में डूबा हुआ था, रात की तारीकी में इन्होंने कोटा सिस्टम के फैसले को लामुतनाही तौर पे जो है वो इस मुल्क के इस शहर के ऊपर जो है मुसल्लत किया है। लामुतनाही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम का फैसला SOR जारी करके उन्होंने जो है वो कोटा सिस्टम को जारी रखा है। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन पुट अप की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या समझ रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले करीब? भाई अगर इन अदालतों से इस तरह से इंसाफ मिल जाता तो बात ही क्या थी। ये तो एक हुज्जत है, वरना तो चीफ जस्टिस बयान देके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। इस पे गौर नहीं कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं एक और छोटा सा आखिर में एक सवाल करना चाहूँगा। जमात इस्लामी की जानिब से जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसके ऊपर शिकायत भी दर्ज होना शुरू हो चुकी हैं, ये हेल्पफुल साबित हो रहा है शहरियों के लिए? देखिए, हेल्पफुल तो जाहिर है कि जो भी चीज इस तरह की होगी वो हेल्पफुल तो होगी, लेकिन वो बड़ा महदूद दायरा है। अच्छा, 4 करोड़ की आबादी है, अगर उसमें रोजाना 40 लोगों के लिए भी कोई सपोर्ट हो जाती है तो आप समझना है कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो पार्टी जो गवर्नमेंट में नहीं है वो मैक्सिमम यही कर सकती है, लिहाजा हम वो कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी की जानिब से। मरदमशुमारी के ऊपर एक नया पिंडोरा बॉक्स सामने खुलकर आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन पुटअप कर दी गई है जमात इस्लामी की जानिब से। अब तमाम सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, लेकिन कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी गई और उसमें यह भी कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे ताकि अगली मरदमशुमारी के अंदर ये जो एतराज़ात हैं, ये जो कम गिने गए हैं लोग, वो दोबारा से इनकी जो काउंटिंग है बेहतर तरीके से और सही हो। लेकिन होगा कब ये कराची का मसला हल, ये वक्त ही बताएगा और इसका फॉलो अप लेते रहेंगे जब तक प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।